ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ की कबल अज़ वक्त तकर्रुरी में हर्ज नहीं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं मुल्क का हल सदारती नहीं, जमहूरी निज़ाम में है। मुल्क में फ़ौज का आईनी किरदार नहीं होता। गंदम के ज़खायर से मुतालिक नाकिस मनसूबाबंदी पर वज़ीर आज़म का इज़हार तशफ़ीश। शहबाज शरीफ की आइंदा फसल तक गंदम इजरा के साथ बफर स्टॉक यकीनी बनाने की हिदायत। इमरान की चिट्ठी हलाल, शुजात की हराम, ये कैसा इंसाफ है? वज़ीर इत्तलात कहती हैं सवाल ये है कि एक जैसे ख़त पर दो अलग अलग फ़ैसले क्यों? मसला पंजाब में किसी हुकूमत का नहीं, मसला अब आइन और इंसाफ का है। वफाकी काबीना ने बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ीर तमनाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वफाकी काबीना ने बिजली के हवाले से अहम फैसले किए हैं। गरीब तरीन शहरियों के लिए टैरिफ में कोई इजाफा नहीं होगा। डॉलर बेलगाम अमरीकी करेंसी को ब्रेक ना लग सकी। इंटरबैंक में मजीद महंगा, कीमत 232 रुपये 50 पैसे तक जा पहुंची। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली 74 में से 69 समटियाँ फौरी वापस भिजवाई गईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आर्मी चीफ की कबल अज़ वक्त तकर्रुरी में हर्ज नहीं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ की तकर्रुरी वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं है, मुल्क में फ़ौज का आईनी किरदार नहीं होता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का मजीद कहना था कि मुल्क का हल सदारती नहीं बल्कि जमहूरी निज़ाम में है। वज़ीर आज़म की जानिब से भेजी जाने वाली 74 में से 69 समरियाँ फौरी वापस भिजवाईं। गवर्नर पंजाब वाली समरी रोकी, उसमें गुंजाइश थी। ओवरसीज़ वोटिंग, EVM और नैब कवानीन में तरमीम के बिल वापस भिजवाए, जबकि फाइनेंस बिल पर रात 11 बजे दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसे ज़री मुल्क में गुज़िश्ता दौर हुकूमत में ग़िज़ाई बहरान आते रहे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क में गंदम के मौजूदा ज़खायर, मुमकिन तलब और दरामद के टेंडर्स पर जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता पौने 4 बरस में गंदम के ज़खायर के हवाले से जामे मनसूबाबंदी न होने पर तशवीश का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की तलब और ज़खायर के लिए जामा मनसूबाबंदी न करके 22 करोड़ अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की गई। उन्होंने हिदायत की कि गंदम की आइंदा फसल तक इजरा के साथ बफर स्टॉक यकीनी बनाया जाए और गंदम की दरामद के दौरान मयार और मिकदार को यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी कंसल्टेंट से मदद ली जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि गंदम की खरीदारी में जिस हद तक मुमकिन हो कीमत कम करवा कर मुल्क को कौम का पैसा बचाया जाए। इजलास में वफाकी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल, सैयद नवेद कमर, तारिक बशीर चीमा और दीगर मुताल्लिका हुक्काम ने शिरकत। इजलास को बताया गया कि मुल्क में हालिया गंदम की पैदावार का तखमीना 26.389 मिलियन मैट्रिक टन लगाया गया है, जबकि पिछले साल के 1.806 मिलियन मैट्रिक टन ज़खायर मौजूद हैं और 30.79 मिलियन मैट्रिक टन की मजमूई कौमी तलब के मुकाबले में कुल ज़खायर 28.199 मिलियन मैट्रिक टन हैं। तलब और ज़खायर में फ़र्क ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के ज़रिए बरवक्त गंदम की दरामद का फ़ैसला किया। मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया है कि अगर आइन शिकन इमरान खान के ख़त पर 25 मुनारिफ फ़रकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं और 20 सीट भी हो गए और वोट भी नहीं गिना गया, तो चौधरी शुजात के ख़त पर क्यों वोट देने की इजाज़त और क्यों वोट शुमार हो? मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی چٹھی حلال، چودھری شجاعت کی حرام، یہ کیسا انصاف ہے؟ اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ سوال یہ ہے کہ فل کورٹ کیوں نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک جیسے خط پر دو الگ الگ فیصلے کیوں؟ عمران خان اور چودھری شجاعت کے ایک ہی خط پر دو الگ الگ تشریح کیوں؟ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں سوال کیا کہ اگر آئین شکن عمران خان کے خط پر 25 منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں اور ڈی سیٹ بھی ہو گئے اور ووٹ بھی نہیں گنا گیا تو چودھری شجاعت کے خط پر کیوں ووٹ دینے کی اجازت اور کیوں ووٹ شمار ہو؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ 3 اپریل کو عمران خان کے بطور پارٹی سربراہ خط کی تشریح اور 22 جولائی کو چودھری شجاعت کے بھی بطور پارٹی سربراہ خط کی تشریح میں فرق کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ عمران خان کی چٹھی حلال اور چودھری شجاعت کی چٹھی حرام ہے؟ مسئلہ اب پنجاب میں کسی حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ اب آئین اور انصاف کا ہے۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ 1 سے 50 یونٹ، پھر 1 سے 100 یونٹ اور 200 یونٹ تک اضافہ نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کی قیمت میں 3.5 روپے فی یونٹ اضافہ کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے بجلی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے ہیں، جس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں 26 جولائی سے 3 روپے 50 پیسے کا اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگست سے 3 روپے 50 پیسے اور اکتوبر میں 91 پیسے کا اضافہ ہوگا، جبکہ نومبر سے توانائی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی اور دسمبر تک بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے تک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگلے چند ماہ مشکل ہیں، غریب ترین صارفین کو تحفظ دیا گیا ہے، غریب ترین شہریوں کے لیے ٹیرف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ خرم دستگیر نے کہا کہ 1 سے 50 یونٹ، پھر 1 سے 100 یونٹ اور 200 یونٹ تک اضافہ نہیں ہوگا۔ وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ اضافے کا بہت سا حصہ فیول سرچارج بن کر بلوں میں آ رہا ہے۔ ٹیرف کی آخری دفعہ میعاد فروری میں کی گئی تھی، فیول سرچارج کی مد میں کمی آ گئی ہے، یہ ٹیرف کی مد میں ہو گیا۔ ملک بھر میں سیاسی بحران کے باعث امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انٹر بینک میں ڈالر بے لگام ہو گیا، تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا ہے۔ امریکی ڈالر 2 روپے 62 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 232 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر 1 روپے 51 پیسے کا بڑا اضافہ دیکھا گیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی نئی قیمت 229 روپے 88 پیسے ہو گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق برآمد کنندگان کی جانب سے اپنے روپے کی کمائی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوششیں اور روپے میں منتقلی میں تاخیر نے شرح مبادلہ پر انتہائی دباؤ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈالر کی نمایاں کمی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔